अगर तुम शहरी से नाराज होकर इस घर से चली जाती ना, हम तो मर जाते। आपको पता है मैं शहरी को समझ ही नहीं सकी। मेरी जान, ये इलाका हमारी ऐसे से बहुत ऊपर है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, छोड़ना पड़ेगा हमें। शहरी ने ये घर खरीद लिया है। मेरी सारी जिंदगी किसी की एक कौड़ी की थी, तुमने मुझे करोड़ों का मकरूज कर दिया है। इंसान रमेश, जनता शहरी किसी का मुलाजिम नहीं है। तुम लोग प्लीज अपने घर के मसले ना खुद सुलझाया करो, मुझे इन्वॉल्व मत करो। ये सारे मसाइल हमारे अपने पैदा किए हैं। औरत की पहली जिम्मेदारी उसका घर होता है। तुम ना सिर्फ अपनी शिनाख्त बताना चाहती हो क्योंकि शहरी भाई ना तुम्हें ये सब करने पे प्लीज हर चीज में तुमने शहरी को नेगेटिव पोर्ट्रे करते हो। प्लीज उसको अपना नेगेटिव और ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रे करना छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम जैसे आपकी मर्ज़ी में अगली किस्त में देखेंगे कि अलीज़े जब शहरी को छोड़ने की बात करती है तो शहरी का बाप कहता है कि अलीज़े प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं शहरी को समझाऊंगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। अलीज़े कहती है कि मैं शहरी के रवैये से तंग आ चुकी हूँ, मुझे ज़हनी तौर पर टॉर्च करता है, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। इसका बाप कहता है कि तुम अपने और शहरी के रिश्ते को एक चांस और दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब से तुम इस घर में आई हो तब से ये घर घर लगने लगा है, तुम हमारी ज़िंदगी में रंग भरे हैं, पहले सब कुछ वीरान लगता था। अलीज़े मान जाती है और कहती है कि आपके कहने पर मैं एक चांस और देती हूँ। उधर अलीज़े के बाप को जब पता चलता है कि शहरी ये करोड़ों का घर अपनी सास के नाम करवा दिया है तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि मैंने आज तक किसी से एक फूटी कौड़ी नहीं, तुमने मेरे सर पे करोड़ों का कर्ज डाल दिया है, मैं कैसे इस घर का कर्ज उतारूंगा। हमारे वो घर भी इतना महंगा नहीं बिकेगा जितना ये घर है। जिस जगह पर ये घर है मैं तो इसकी एक्सपेंसिव कैसे उठाऊंगा। मैं इतने महंगे घर में नहीं रह सकता, तुम जाओ उसको ये घर वापस करो। अलीज़े का बाप बहुत गुस्से में होता है। उधर अलीज़े पूरी कोशिश कर रही होती है कि उसका घर बना रहे, उसकी तरफ से कोई शिकायत ना हो। वो शहरी की हर बात मानती है, जैसे वो कहता है वैसे रहने की पूरी कोशिश करती है। रमसा जब अलीज़े को फ़ोन करके बताती है कि बाबा ने बहुत गुस्सा किया है, वो शहरी भाई को घर वापस करना चाहते हैं, तो अलीज़े कहती है कि तुम लोग अपने घर के मसले खुद हल किया करो, शहरी को अपने मसलों से दूर रखो। रमसा कहती है कि अलीज़े तुम ये क्या कह रही हो, तो अलीज़े कहती है मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, आज के बाद यूँ छोटी छोटी बात पे शहरी को तंग ना किया करो। उधर शहरी भी अलीज़े के साथ बहुत अच्छा होता है, उसका ख्याल रखता है न जाने कब तक। उधर नताशा अपने बाप से कहते शहरी और अलीज़े अब एक साथ नहीं रह सकते, शहरी अलीज़े से छुटकारा पाना चाहता है, दोनों इस दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, वो दोनों मिस मैच हैं। आप क्यों उनको फोर्स करते हैं कि एक साथ रहने के लिए, आप उनको उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते। जिस पर उसका बाप कहता है मैं जो कर रहा हूँ शहरी की भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम अलीज़े को पीछे क्यों नहीं छोड़ती, क्यों उसके पीछे पड़ी हो। अलीज़े एक सुलझी हुई लड़की है, जिस पर नताशा कहती है कि आप गलत हैं, आपने हमारी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं, ना मुझे सुकून है ना शहरी को। ये सुनने के बाद उसके बाप को हार्ट अटैक हो जाता है। वो शहरी और अलीज़े की भलाई बुलाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी सुपर हिट ड्रामे के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम जैसे आपकी मर्ज़ी में अगली किस्त में देखेंगे कि अलीज़े जब शहरी को छोड़ने की बात करती है तो शहरी का बाप कहता है कि अलीज़े प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं शहरी को समझाऊंगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। अलीज़े कहती है कि मैं शहरी के रवैये से तंग आ चुकी हूँ, मुझे ज़हनी तौर पर टॉर्च करता है, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। इसका बाप कहता है कि तुम अपने और शहरी के रिश्ते को एक चांस और दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब से तुम इस घर में आई हो तब से ये घर घर लगने लगा है, तुम हमारी ज़िंदगी में रंग भरे हैं, पहले सब कुछ वीरान लगता था। अलीज़े मान जाती है और कहती है कि आपके कहने पर मैं एक चांस और देती हूँ। उधर अलीज़े के बाप को जब पता चलता है कि शहरी ये करोड़ों का घर अपनी सास के नाम करवा दिया है तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि मैंने आज तक किसी से एक फूटी कौड़ी नहीं, तुमने मेरे सर पे करोड़ों का कर्ज डाल दिया है, मैं कैसे इस घर का कर्ज उतारूंगा। हमारे वो घर भी इतना महंगा नहीं बिकेगा जितना ये घर है। जिस जगह पर ये घर है मैं तो इसकी एक्सपेंसिव कैसे उठाऊंगा। मैं इतने महंगे घर में नहीं रह सकता, तुम जाओ उसको ये घर वापस करो। अलीज़े का बाप बहुत गुस्से में होता है।
ادھر علیزہ پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا گھر بنا رہے، اس کی طرف سے کوئی شکایت نہ ہو، وہ شہری کی ہر بات مانتی ہے جیسے وہ کہتا ہے ویسے رہنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ رمسا جب علیزہ کو فون کر کے بتاتی ہے کہ بابا نے بہت غصہ کیا ہے، وہ شہری بھائی کو گھر واپس کرنا چاہتے ہیں، تو علیزہ کہتی ہے کہ تم لوگ اپنے گھر کے مسئلے خود حل کیا کرو، شہری کو اپنے مسئلوں سے دور رکھو۔ رمسا کہتی ہے کہ علیزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو علیزہ کہتی ہے میں جو کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں، آج کے بعد چھوٹی چھوٹی بات پہ شہری کو تنگ نہ کیا کرو۔ ادھر شہری بھی علیزہ کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے نہ جانے کب تک۔ ادھر نتاشا اپنے باپ سے کہتے ہیں شہری اور علیزہ اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، شہری علیزہ سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، دونوں اس دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، وہ دونوں مس میچ ہیں، آپ کیوں ان کو فورس کرتے ہیں کہ ایک ساتھ رہنے کے لیے، آپ ان کو ان کے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ جس پہ اس کا باپ کہتا ہے میں جو کر رہا ہوں شہری کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، تم علیزہ کو پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی، کیوں اس کے پیچھے پڑی ہو؟ علیزہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی ہے، جس پہ نتاشا کہتی ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ نے ہماری زندگیاں برباد کر دی ہیں، نہ مجھے سکون ہے نہ شہری کو۔ یہ سننے کے بعد اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ شہری اور علیزہ کی بھلائی بلاتی ہے اور اسے ہاسپٹل لے جاتی ہے، جہاں پر اس کی حالت بہت زیادہ سیریس ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی سپر ہٹ ڈرامے کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ہم جیسے آپ کی مرضی میں اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ علیزہ جب شہری کو چھوڑنے کی بات کرتی ہے تو شہری کا باپ کہتا ہے کہ علیزہ پلیز ایسا مت کرو، میں شہری کو سمجھاؤں گا، وہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کرے۔ علیزہ کہتی ہے کہ میں شہری کے رویے سے تنگ آ چکی ہوں، مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کرتا ہے، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ تم اپنے اور شہری کے رشتے کو ایک چانس اور دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، جب سے تم اس گھر میں آئی ہو تب سے یہ گھر لگنے لگا ہے، تم ہماری زندگی میں رنگ بھرے ہیں، پہلے سب کچھ ویران لگتا تھا۔ علیزہ مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے کہنے پر میں ایک چانس اور دیتی ہوں۔ ادھر علیزہ کے باپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ شہری یہ کروڑوں کا گھر اپنی ساس کے نام کروا دیا ہے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے آج تک کسی سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں، تم نے میرے سر پہ کروڑوں کا قرض ڈال دیا ہے، میں کیسے اس گھر کا قرض اتاروں گا؟ ہمارے وہ گھر بھی اتنا مہنگا نہیں بکے گا جتنا یہ گھر ہے، جس جگہ پر یہ گھر ہے میں تو اس کے ایکسپینسو کیسے اٹھاؤں گا؟ میں اتنے مہنگے گھر میں نہیں رہ سکتا، تم جاؤ اس کو یہ گھر واپس کرو۔ علیزہ کا باپ بہت غصے میں ہوتا ہے، ادھر علیزہ پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا گھر بنا رہے، اس کی طرف سے کوئی شکایت نہ ہو، وہ شہری کی ہر بات مانتی ہے جیسے وہ کہتا ہے ویسے رہنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ رمسا جب علیزہ کو فون کر کے بتاتی ہے کہ بابا نے بہت غصہ کیا ہے، وہ شہری بھائی کو گھر واپس کرنا چاہتے ہیں، تو علیزہ کہتی ہے کہ تم لوگ اپنے گھر کے مسئلے خود حل کیا کرو، شہری کو اپنے مسئلوں سے دور رکھو۔ رمسا کہتی ہے کہ علیزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو علیزہ کہتی ہے میں جو کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں، آج کے بعد چھوٹی چھوٹی بات پہ شہری کو تنگ نہ کیا کرو۔ ادھر شہری بھی علیزہ کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے نہ جانے کب تک۔ ادھر نتاشا اپنے باپ سے کہتے ہیں شہری اور علیزہ اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، شہری علیزہ سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، دونوں اس دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، وہ دونوں مس میچ ہیں، آپ کیوں ان کو فورس کرتے ہیں کہ ایک ساتھ رہنے کے لیے، آپ ان کو ان کے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ جس پہ اس کا باپ کہتا ہے میں جو کر رہا ہوں شہری کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، تم علیزہ کو پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی، کیوں اس کے پیچھے پڑی ہو؟ علیزہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی ہے، جس پہ نتاشا کہتی ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ نے ہماری زندگیاں برباد کر دی ہیں، نہ مجھے سکون ہے نہ شہری کو۔ یہ سننے کے بعد اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ شہری اور علیزہ کی بھلائی بلاتی ہے اور اسے ہاسپٹل لے جاتی ہے، جہاں پر اس کی حالت بہت زیادہ سیریس ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی سپر ہٹ ڈرامے کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین،
हम जैसे आपकी मर्ज़ी में अगली किस्त में देखेंगे कि अलीज़ेर जब शेरी को छोड़ने की बात करती है तो शेरी का बाप कहता है कि अलीज़े प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं शेरी को समझाऊंगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। अलीज़े कहती है कि मैं शेरी के रवैये से तंग आ चुकी हूँ, मुझे ज़हनी तौर पर टॉर्च करता है, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। इसका बाप कहता है कि तुम अपने और शेरी के रिश्ते को एक चांस और दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब से तुम इस घर में आई हो तब से ये घर घर लगने लगा है, तुम हमारी ज़िंदगी में रंग भरे हैं, पहले सब कुछ वीरान लगता था। अलीज़े मान जाती है और कहती कि आपके कहने पर मैं एक चांस और देती हूँ। उधर अलीज़े के बाप को जब पता चलता है कि शेरी ये करोड़ों का घर अपनी सास के नाम करवा दिया है तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि मैंने आज तक किसी से एक फूटी कौड़ी नहीं, तुमने मेरे सर पे करोड़ों का कर्ज डाल दिया है, मैं कैसे इस कर्ज का कर्ज उतारूंगा। हमारे वो घर भी इतना महंगा नहीं बिकेगा जितना ये घर है, जिस जगह पर ये घर है मैं तो इसकी एक्सपेंसिव कैसे उठाऊंगा। मैं इतने महंगे घर में नहीं रह सकता, तुम जाओ उसको ये घर वापस करो। अलीज़े का बाप बहुत गुस्से में होता है। उधर अलीज़े पूरी कोशिश कर रही होती है कि उसका घर बना रहे, उसकी तरफ से कोई शिकायत ना हो। वो शेरी की हर बात मानती है, जैसे वो कहता है वैसे रहने की पूरी कोशिश करती है। रमसा जब अलीज़े को फ़ोन करके बताती है कि बाबा ने बहुत गुस्सा किया है, वो शेरी भाई को घर वापस करना चाहते हैं, तो अलीज़े कहती है कि तुम लोग अपने घर के मसले खुद हल किया करो, शेरी को अपने मसलों से दूर रखो। रमसा कहती है कि अलीज़े तुम ये क्या कह रही हो, तो अलीज़े कहती है मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, आज के बाद यूँ छोटी छोटी बात पे शेरी को तंग ना किया करो। उधर शेरी भी अलीज़े के साथ बहुत अच्छा होता है, उसका ख्याल रखता है, न जाने कब तक। उधर नताशा अपने बाप से कहते हैं शेरी और अलीज़े अब एक साथ नहीं रह सकते, शेरी अलीज़े से छुटकारा पाना चाहता है, दोनों इस दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, वो दोनों मिस मैच हैं, आप क्यों उनको फोर्स करते हैं कि एक साथ रहने के लिए, आप उनको उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते। जिस पे उसका बाप कहता है मैं जो कर रहा हूँ शेरी की भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम अलीज़े को पीछे क्यों नहीं छोड़ती, क्यों उसके पीछे पड़ी हो। अलीज़े एक सुलझी हुई लड़की है, जिस पे नताशा कहती है कि आप गलत हैं, आपने हमारी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं, ना मुझे सुकून है ना शेरी को। ये सुनने के बाद उसके बाप को हार्ट अटैक हो जाता है, वो शेरी और अलीज़े की भलाई बुलाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी सुपर हिट ड्रामे के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम जैसे आपकी मर्ज़ी में अगली किस्त में देखेंगे कि अलीज़ेर जब शेरी को छोड़ने की बात करती है तो शेरी का बाप कहता है कि अलीज़े प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं शेरी को समझाऊंगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। अलीज़े कहती है कि मैं शेरी के रवैये से तंग आ चुकी हूँ, मुझे ज़हनी तौर पर टॉर्च करता है, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। इसका बाप कहता है कि तुम अपने और शेरी के रिश्ते को एक चांस और दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब से तुम इस घर में आई हो तब से ये घर घर लगने लगा है, तुम हमारी ज़िंदगी में रंग भरे हैं, पहले सब कुछ वीरान लगता था। अलीज़े मान जाती है और कहती कि आपके कहने पर मैं एक चांस और देती हूँ। उधर अलीज़े के बाप को जब पता चलता है कि शेरी ये करोड़ों का घर अपनी सास के नाम करवा दिया है तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि मैंने आज तक किसी से एक फूटी कौड़ी नहीं, तुमने मेरे सर पे करोड़ों का कर्ज डाल दिया है, मैं कैसे इस कर्ज का कर्ज उतारूंगा। हमारे वो घर भी इतना महंगा नहीं बिकेगा जितना ये घर है, जिस जगह पर ये घर है मैं तो इसकी एक्सपेंसिव कैसे उठाऊंगा। मैं इतने महंगे घर में नहीं रह सकता, तुम जाओ उसको ये घर वापस करो। अलीज़े का बाप बहुत गुस्से में होता है। उधर अलीज़े पूरी कोशिश कर रही होती है कि उसका घर बना रहे, उसकी तरफ से कोई शिकायत ना हो। वो शेरी की हर बात मानती है, जैसे वो कहता है वैसे रहने की पूरी कोशिश करती है।
रमसा जब अलीज़े को फ़ोन करके बताती है कि बाबा ने बहुत गुस्सा किया है, वो शहरी भाई को घर वापस करना चाहते हैं, तो अलीज़े कहती है कि तुम लोग अपने घर के मसले खुद हल किया करो, शहरी को अपने मसलों से दूर रखो। रमसा कहती है कि अलीज़े तुम ये क्या कह रही हो? तो अलीज़े कहती है मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, आज के बाद यूँ छोटी छोटी बात पे शहरी को तंग ना किया करो। उधर शहरी भी अलीज़े के साथ बहुत अच्छा होता है, उसका ख्याल रखता है, ना जाने कब तक। उधर नताशा अपने बाप से कहते हैं शहरी और अलीज़े अब एक साथ नहीं रह सकते। शहरी अलीज़े से छुटकारा पाना चाहता है, दोनों इस दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, वो दोनों मिस मैच हैं। आप क्यों उनको फोर्स करते हैं कि एक साथ रहने के लिए? आप उनको उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते? जिस पे उसका बाप कहता है मैं जो कर रहा हूँ शहरी की भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम अलीज़े को पीछे क्यों नहीं छोड़ती, क्यों उसके पीछे पड़ी हो? अलीज़े एक सुलझी हुई लड़की है, जिस पे नताशा कहती है कि आप गलत हैं, आपने हमारी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं, ना मुझे सुकून है ना शहरी को। ये सुनने के बाद उसके बाप को हार्ट अटैक हो जाता है। वो शहरी और अलीज़े की भलाई बुलाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी सुपर हिट ड्रामे के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम जैसे आपकी मर्ज़ी में अगली किस्त में देखेंगे कि अलीज़े जब शहरी को छोड़ने की बात करती है तो शहरी का बाप कहता है कि अलीज़े प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं शहरी को समझाऊंगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। अलीज़े कहती है कि मैं शहरी के रवैये से तंग आ चुकी हूँ, मुझे ज़हनी तौर पर टॉर्च करता है, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। इसका बाप कहता है कि तुम अपने और शहरी के रिश्ते को एक चांस और दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब से तुम इस घर में आई हो तब से ये घर घर लगने लगा है, तुम हमारी ज़िंदगी में रंग भरे हैं, पहले सब कुछ वीरान लगता था। अलीज़े मान जाती है और कहती है कि आपके कहने पर मैं एक चांस और देती हूँ। उधर अलीज़े के बाप को जब पता चलता है कि शहरी ये करोड़ों का घर अपनी सास के नाम करवा दिया है तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि मैंने आज तक किसी से एक फूटी कौड़ी नहीं, तुमने मेरे सर पे करोड़ों का कर्ज डाल दिया है, मैं कैसे इस कर्ज का कर्ज उतारूंगा? हमारे वो घर भी इतना महंगा नहीं बिकेगा जितना ये घर है, जिस जगह पर ये घर है मैं तो इसकी एक्सपेंसिव कैसे उठाऊंगा? मैं इतने महंगे घर में नहीं रह सकता, तुम जाओ उसको ये घर वापस करो। अलीज़े का बाप बहुत गुस्से में होता है। उधर अलीज़े पूरी कोशिश कर रही होती है कि उसका घर बना रहे, उसकी तरफ से कोई शिकायत ना हो, वो शहरी की हर बात मानती है, जैसे वो कहता है वैसे रहने की पूरी कोशिश करती है। रमसा जब अलीज़े को फ़ोन करके बताती है कि बाबा ने बहुत गुस्सा किया है, वो शहरी भाई को घर वापस करना चाहते हैं, तो अलीज़े कहती है कि तुम लोग अपने घर के मसले खुद हल किया करो, शहरी को अपने मसलों से दूर रखो। रमसा कहती है कि अलीज़े तुम ये क्या कह रही हो? तो अलीज़े कहती है मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, आज के बाद यूँ छोटी छोटी बात पे शहरी को तंग ना किया करो। उधर शहरी भी अलीज़े के साथ बहुत अच्छा होता है, उसका ख्याल रखता है, ना जाने कब तक। उधर नताशा अपने बाप से कहते हैं शहरी और अलीज़े अब एक साथ नहीं रह सकते। शहरी अलीज़े से छुटकारा पाना चाहता है, दोनों इस दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, वो दोनों मिस मैच हैं। आप क्यों उनको फोर्स करते हैं कि एक साथ रहने के लिए? आप उनको उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते? जिस पे उसका बाप कहता है मैं जो कर रहा हूँ शहरी की भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम अलीज़े को पीछे क्यों नहीं छोड़ती, क्यों उसके पीछे पड़ी हो? अलीज़े एक सुलझी हुई लड़की है, जिस पे नताशा कहती है कि आप गलत हैं, आपने हमारी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं, ना मुझे सुकून है ना शहरी को। ये सुनने के बाद उसके बाप को हार्ट अटैक हो जाता है। वो शहरी और अलीज़े की भलाई बुलाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी सुपर हिट ड्रामे के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम जैसे आपकी मर्ज़ी में अगली किस्त में देखेंगे कि अलीज़े जब शहरी को छोड़ने की बात करती है तो शहरी का बाप कहता है कि अलीज़े प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं शहरी को समझाऊंगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। अलीज़े कहती है कि मैं शहरी के रवैये से तंग आ चुकी हूँ, मुझे ज़हनी
طور پر ٹارچ کرتا ہے۔ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ تم اپنے اور شہری کے رشتے کو ایک چانس اور دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو تب سے یہ گھر لگنے لگا ہے۔ تم ہماری زندگی میں رنگ بھرے ہیں۔ پہلے سب کچھ ویران لگتا تھا۔ علیزہ مان جاتی ہے اور کہتی کہ آپ کے کہنے پر میں ایک چانس اور دیتی ہوں۔ ادھر علیزہ کے باپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ شہری یہ کروڑوں کا گھر اپنی ساس کے نام کروا دیا ہے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے آج تک کسی سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں، تم نے میرے سر پہ کروڑوں کا قرض ڈال دیا ہے، میں کیسے اس گھر کا قرض اتاروں گا؟ ہمارے وہ گھر بھی اتنا مہنگا نہیں بکے گا جتنا یہ گھر ہے۔ جس جگہ پر یہ گھر ہے میں تو اس کی ایکسپینسو کیسے اٹھاؤں گا؟ میں اتنے مہنگے گھر میں نہیں رہ سکتا، تم جاؤ اس کو یہ گھر واپس کرو۔ علیزہ کا باپ بہت غصے میں ہوتا ہے۔ ادھر علیزہ پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا گھر بنا رہے، اس کی طرف سے کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ شہری کی ہر بات مانتی ہے جیسے وہ کہتا ہے ویسے رہنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ رمسا جب علیزہ کو فون کر کے بتاتی ہے کہ بابا نے بہت غصہ کیا ہے، وہ شہری بھائی کو گھر واپس کرنا چاہتے ہیں، تو علیزہ کہتی ہے کہ تم لوگ اپنے گھر کے مسئلے خود حل کیا کرو، شہری کو اپنے مسئلوں سے دور رکھو۔ رمسا کہتی ہے کہ علیزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو علیزہ کہتی ہے میں جو کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں، آج کے بعد چھوٹی چھوٹی بات پہ شہری کو تنگ نہ کیا کرو۔ ادھر شہری بھی علیزہ کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے نہ جانے کب تک۔ ادھر نتاشا اپنے باپ سے کہتے ہیں شہری اور علیزہ اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، شہری علیزہ سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، دونوں اس دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، وہ دونوں مس میچ ہیں، آپ کیوں ان کو فورس کرتے ہیں کہ ایک ساتھ رہنے کے لیے؟ آپ ان کو ان کے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ جس پہ اس کا باپ کہتا ہے میں جو کر رہا ہوں شہری کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، تم علیزہ کو پیچھے کیوں نہیں چھوڑتی، کیوں اس کے پیچھے پڑی ہو؟ علیزہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی ہے، جس پہ نتاشا کہتی ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ نے ہماری زندگیاں برباد کر دی ہیں، نہ مجھے سکون ہے نہ شہری کو۔ یہ سننے کے بعد اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ شہری اور علیزہ کی بھلائی بلاتی ہے اور اسے ہاسپٹل لے جاتی ہے، جہاں پر اس کی حالت بہت زیادہ سیریس ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی سپر ہٹ ڈرامے کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ہم جیسے آپ کی مرضی میں اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ علیزہ جب شہری کو چھوڑنے کی بات کرتی ہے تو شہری کا باپ کہتا ہے کہ علیزہ پلیز ایسا مت کرو، میں شہری کو سمجھاؤں گا، وہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کرے۔ علیزہ کہتی ہے کہ میں شہری کے رویے سے تنگ آ چکی ہوں، مجھے ذہنی طور پر ٹارچ کرتا ہے، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ تم اپنے اور شہری کے رشتے کو ایک چانس اور دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو تب سے یہ گھر لگنے لگا ہے۔ تم ہماری زندگی میں رنگ بھرے ہیں۔ پہلے سب کچھ ویران لگتا تھا۔ علیزہ مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے کہنے پر میں ایک چانس اور دیتی ہوں۔ ادھر علیزہ کے باپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ شہری یہ کروڑوں کا گھر اپنی ساس کے نام کروا دیا ہے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے آج تک کسی سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں، تم نے میرے سر پہ کروڑوں کا قرض ڈال دیا ہے، میں کیسے اس گھر کا قرض اتاروں گا؟ ہمارے وہ گھر بھی اتنا مہنگا نہیں بکے گا جتنا یہ گھر ہے۔ جس جگہ پر یہ گھر ہے میں تو اس کی ایکسپینسو کیسے اٹھاؤں گا؟ میں اتنے مہنگے گھر میں نہیں رہ سکتا، تم جاؤ اس کو یہ گھر واپس کرو۔ علیزہ کا باپ بہت غصے میں ہوتا ہے۔ ادھر علیزہ پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا گھر بنا رہے، اس کی طرف سے کوئی شکایت نہ ہو، وہ شہری کی ہر بات مانتی ہے جیسے وہ کہتا ہے ویسے رہنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ رمسا جب علیزہ کو فون کر کے بتاتی ہے کہ بابا نے بہت غصہ کیا ہے، وہ شہری بھائی کو گھر واپس کرنا چاہتے ہیں، تو علیزہ کہتی ہے کہ تم لوگ اپنے گھر کے مسئلے خود حل کیا کرو، شہری کو اپنے مسئلوں سے دور رکھو۔ رمسا کہتی ہے کہ علیزہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو علیزہ کہتی ہے میں جو کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں، آج کے بعد چھوٹی چھوٹی بات پہ شہری کو تنگ نہ کیا کرو۔ ادھر شہری بھی علیزہ کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے نہ جانے کب تک۔ ادھر نتاشا اپنے باپ سے کہتے ہیں شہری اور علیزہ اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، شہری علیزہ سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے،
दोनों इस दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, वो दोनों मिस मैच हैं। आप क्यों उनको फोर्स करते हैं कि एक साथ रहने के लिए? आप उनको उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते? जिस पे उसका बाप कहता है मैं जो कर रहा हूँ शहरी की भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम अलीज़े को पीछे क्यों नहीं छोड़ती, क्यों उसके पीछे पड़ी हो? अलीज़े एक सुलझी हुई लड़की है जिस पे नताशा कहती है कि आप गलत हैं, आपने हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं। ना मुझे सुकून है ना शहरी को। ये सुनने के बाद उसके बाप को हार्ट अटैक हो जाता है। वो शहरी और अलीज़े की भलाई बुलाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी सुपर हिट ड्रामे के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम जैसे आपकी मर्ज़ी में अगली किस्त में देखेंगे कि अलीज़े जब शहरी को छोड़ने की बात करती है तो शहरी का बाप कहता है कि अलीज़े प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं शहरी को समझाऊंगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। अलीज़े कहती है कि मैं शहरी के रवैये से तंग आ चुकी हूँ, मुझे ज़हनी तौर पर टॉर्च करता है, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। इसका बाप कहता है कि तुम अपने और शहरी के रिश्ते को एक चांस और दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब से तुम इस घर में आई हो तब से ये घर घर लगने लगा है, तुम हमारी ज़िंदगी में रंग भरे हैं। पहले सब कुछ वीरान लगता था। अलीज़े मान जाती है और कहती कि आपके कहने पर मैं एक चांस और देती हूँ। उधर अलीज़े के बाप को जब पता चलता है कि शहरी ये करोड़ों का घर अपनी सास के नाम करवा दिया है तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि मैंने आज तक किसी से एक फूटी कौड़ी नहीं, तुमने मेरे सर पे करोड़ों का कर्ज डाल दिया है, मैं कैसे इस कर्ज का कर्ज उतारूंगा? हमारे वो घर भी इतना महंगा नहीं बिकेगा जितना ये घर है। जिस जगह पर ये घर है मैं तो इसके एक्सपेंसिव कैसे उठाऊंगा? मैं इतने महंगे घर में नहीं रह सकता, तुम जाओ उसको ये घर वापस करो। अलीज़े का बाप बहुत गुस्से में होता है। उधर अलीज़े पूरी कोशिश कर रही होती है कि उसका घर बना रहे, उसकी तरफ से कोई शिकायत ना हो। वो शहरी की हर बात मानती है, जैसे वो कहता है वैसे रहने की पूरी कोशिश करती है। रमसा जब अलीज़े को फ़ोन करके बताती है कि बाबा ने बहुत गुस्सा किया है, वो शहरी भाई को घर वापस करना चाहते हैं, तो अलीज़े कहती है कि तुम लोग अपने घर के मसले खुद हल किया करो, शहरी को अपने मसलों से दूर रखो। रमसा कहती है कि अलीज़े तुम ये क्या कह रही हो? तो अलीज़े कहती है मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, आज के बाद यूँ छोटी छोटी बात पे शहरी को तंग ना किया करो। उधर शहरी भी अलीज़े के साथ बहुत अच्छा होता है, उसका ख्याल रखता है न जाने कब तक। उधर नताशा अपने बाप से कहते शहरी और अलीज़े अब एक साथ नहीं रह सकते। शहरी अलीज़े से छुटकारा पाना चाहता है, दोनों इस दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, वो दोनों मिस मैच हैं। आप क्यों उनको फोर्स करते हैं कि एक साथ रहने के लिए? आप उनको उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते? जिस पे उसका बाप कहता है मैं जो कर रहा हूँ शहरी की भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम अलीज़े को पीछे क्यों नहीं छोड़ती, क्यों उसके पीछे पड़ी हो? अलीज़े एक सुलझी हुई लड़की है जिस पे नताशा कहती है कि आप गलत हैं, आपने हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी हैं। ना मुझे सुकून है ना शहरी को। ये सुनने के बाद उसके बाप को हार्ट अटैक हो जाता है। वो शहरी और अलीज़े की भलाई बुलाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी सुपर हिट ड्रामे के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम जैसे आपकी मर्ज़ी में अगली किस्त में देखेंगे कि अलीज़े जब शहरी को छोड़ने की बात करती है तो शहरी का बाप कहता है कि अलीज़े प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं शहरी को समझाऊंगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। अलीज़े कहती है कि मैं शहरी के रवैये से तंग आ चुकी हूँ, मुझे ज़हनी तौर पर टॉर्च करता है, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। इसका बाप कहता है कि तुम अपने और शहरी के रिश्ते को एक चांस और दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब से तुम इस घर में आई हो तब से ये घर घर लगने लगा है, तुम हमारी ज़िंदगी में रंग भरे हैं। पहले सब कुछ वीरान लगता था। अलीज़े मान जाती है और कहती कि आपके कहने पर मैं एक चांस और देती हूँ। उधर अलीज़े के बाप को जब पता चलता है कि शहरी ये करोड़ों का घर अपनी सास के नाम करवा दिया है तो उसको बहुत गुस्सा आता है
کہ میں نے آج تک کسی سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں، تم نے میرے سر پہ کروڑوں کا قرض ڈال دیا ہے، میں کیسے اس قرض کا قرض اتاروں گا؟ ہمارے وہ گھر بھی اتنا مہنگا نہیں بکے گا جتنا یہ گھر ہے۔ جس جگہ پر یہ گھر ہے میں تو اس کی ایکسپینسو کیسے اٹھاؤں گا؟ میں اتنے مہنگے گھر میں نہیں رہ سکتا، تم جاؤ اس کو یہ گھر واپس کرو۔ علیزے کا باپ بہت غصے میں ہوتا ہے۔ ادھر علیزے پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا گھر بنا رہے، اس کی طرف سے کوئی شکایت نہ ہو، وہ شہری کی ہر بات مانتی ہے، جیسے وہ کہتا ہے ویسے رہنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ رمسا جب علیزے کو فون کر کے بتاتی ہے کہ بابا نے بہت غصہ کیا ہے، وہ شہری بھائی کو گھر واپس کرنا چاہتے ہیں، تو علیزے کہتی ہے کہ تم لوگ اپنے گھر کے مسئلے خود حل کیا کرو، شہری کو اپنے مسئلوں سے دور رکھو۔ رمسا کہتی ہے کہ علیزے تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو علیزے کہتی ہے میں جو کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں، آج کے بعد یوں چھوٹی چھوٹی بات پہ شہری کو تنگ نہ کیا کرو۔ ادھر شہری بھی علیزے کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے نہ جانے کب تک۔ ادھر نتاشا اپنے باپ سے کہتے ہیں شہری اور علیزے اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، شہری علیزے سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، دونوں اس دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، وہ دونوں مس میچ ہیں، آپ کیوں ان کو فورس کرتے ہیں کہ ایک ساتھ رہنے کے لیے؟ آپ ان کو ان کے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ جس پہ اس کا باپ کہتا ہے میں جو کر رہا ہوں شہری کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، تم علیزے کو پیچھے کیوں نہیں چھوڑتی، کیوں اس کے پیچھے پڑی ہو؟ علیزے ایک سلجھی ہوئی لڑکی ہے، جس پہ نتاشا کہتی ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ نے ہماری زندگیاں برباد کر دی ہیں، نہ مجھے سکون ہے نہ شہری کو۔ یہ سننے کے بعد اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ شہری اور علیزے کی بھلائی بلاتی ہے اور اسے ہاسپٹل لے جاتی ہے، جہاں پر اس کی حالت بہت زیادہ سیریس ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی سپر ہٹ ڈرامے کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ہم جیسے آپ کی مرضی میں اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ علیزے جب شہری کو چھوڑنے کی بات کرتی ہے تو شہری کا باپ کہتا ہے کہ علیزے پلیز ایسا مت کرو، میں شہری کو سمجھاؤں گا، وہ تمہارے ساتھ ایسا نہ کرے۔ علیزے کہتی ہے کہ میں شہری کے رویے سے تنگ آ چکی ہوں، مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کرتا ہے، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ تم اپنے اور شہری کے رشتے کو ایک چانس اور دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، جب سے تم اس گھر میں آئی ہو تب سے یہ گھر لگنے لگا ہے، تم ہماری زندگی میں رنگ بھرے ہیں، پہلے سب کچھ ویران لگتا تھا۔ علیزے مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے کہنے پر میں ایک چانس اور دیتی ہوں۔ ادھر علیزے کے باپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ شہری یہ کروڑوں کا گھر اپنی ساس کے نام کروا دیا ہے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے آج تک کسی سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں، تم نے میرے سر پہ کروڑوں کا قرض ڈال دیا ہے، میں کیسے اس قرض کا قرض اتاروں گا؟ ہمارے وہ گھر بھی اتنا مہنگا نہیں بکے گا جتنا یہ گھر ہے۔ جس جگہ پر یہ گھر ہے میں تو اس کی ایکسپینسو کیسے اٹھاؤں گا؟ میں اتنے مہنگے گھر میں نہیں رہ سکتا، تم جاؤ اس کو یہ گھر واپس کرو۔ علیزے کا باپ بہت غصے میں ہوتا ہے۔ ادھر علیزے پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا گھر بنا رہے، اس کی طرف سے کوئی شکایت نہ ہو، وہ شہری کی ہر بات مانتی ہے، جیسے وہ کہتا ہے ویسے رہنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ رمسا جب علیزے کو فون کر کے بتاتی ہے کہ بابا نے بہت غصہ کیا ہے، وہ شہری بھائی کو گھر واپس کرنا چاہتے ہیں، تو علیزے کہتی ہے کہ تم لوگ اپنے گھر کے مسئلے خود حل کیا کرو، شہری کو اپنے مسئلوں سے دور رکھو۔ رمسا کہتی ہے کہ علیزے تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو علیزے کہتی ہے میں جو کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں، آج کے بعد یوں چھوٹی چھوٹی بات پہ شہری کو تنگ نہ کیا کرو۔ ادھر شہری بھی علیزے کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے نہ جانے کب تک۔ ادھر نتاشا اپنے باپ سے کہتے ہیں شہری اور علیزے اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، شہری علیزے سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، دونوں اس دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، وہ دونوں مس میچ ہیں، آپ کیوں ان کو فورس کرتے ہیں کہ ایک ساتھ رہنے کے لیے؟ آپ ان کو ان کے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ جس پہ اس کا باپ کہتا ہے میں جو کر رہا ہوں شہری کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، تم علیزے کو پیچھے کیوں نہیں چھوڑتی، کیوں اس کے پیچھے پڑی ہو؟ علیزے ایک سلجھی ہوئی لڑکی ہے، جس پہ نتاشا کہتی ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ نے ہماری زندگیاں برباد کر دی ہیں، نہ مجھے سکون ہے نہ شہری کو۔ یہ سننے کے بعد اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، وہ شہری اور علیزے کی بھلائی
बुलाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी सुपर हिट ड्रामे के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम जैसे आपकी मर्ज़ी में अगली किस्त में देखेंगे कि अलीज़ेर जब शेरी को छोड़ने की बात करती है तो शेरी का बाप कहता है कि अलीज़ेर प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं शेरी को समझाऊंगा, वो तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। अलीज़ेर कहती है कि मैं शेरी के रवैये से तंग आ चुकी हूँ, मुझे ज़हनी तौर पर टॉर्च करता है, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। इसका बाप कहता है कि तुम अपने और शेरी के रिश्ते को एक चांस और दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जब से तुम इस घर में आई हो तब से ये घर लगने लगा है, तुम हमारी ज़िंदगी में रंग भरे हैं, पहले सब कुछ वीरान लगता था। अलीज़ेर मान जाती है और कहती है कि आपके कहने पर मैं एक चांस और देती हूँ। उधर अलीज़ेर के बाप को जब पता चलता है कि शेरी ये करोड़ों का घर अपनी सास के नाम करवा दिया है तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि मैंने आज तक किसी से एक फूटी कौड़ी नहीं, तुमने मेरे सर पे करोड़ों का कर्ज डाल दिया है, मैं कैसे इस घर का कर्ज उतारूंगा। हमारे वो घर भी इतना महंगा नहीं बिकेगा जितना ये घर है, जिस जगह पर ये घर है मैं तो इसके एक्सपेंसिव कैसे उठाऊंगा।